স্ক্রিনে দেখতেই পেলেন এই বাচ্চাটা কি পরিমাণে দৌড়াইতেছে। আসলে এখানে হয়েছে কি আর এই বাচ্চাটা কেনই বা এভাবে দৌড়াইতেছে আজকে সেই বিষয়ে কথা বলবো এই ভিডিওতে। এখানে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তারা দুজন ভাই বোন, তারা বিকালবেলা মাঠে খেলতে যায় আর খেলতে গিয়ে সেখানে এই ভিডিও ধারণ হয়। প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওটা হলো ইন্ডিয়ার একটি ভিডিও। এই ভিডিওটা ইদানিং প্রচুর পরিমাণ ভাইরাল। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার কোনো জায়গায় মোট কথা ঢোকা যাইতেছে না এই ভিডিওটার জন্য। আসলে এই ভিডিওটাতে আছে কি, ভিডিওটা এত পরিমাণ ভাইরাল হলো। देखिए ये बच्चा है जो काफी वायरल हुआ, दिखा दीजिए थोड़ा इनको। देखिए चारों साइड से देख लीजिए, ये वो बच्चा है जो काफी तेजी से दौड़ता है और वायरल हो जाता है। और वायरल भी ऐसा होता है, रातों रात ट्रेंडिंग में आ जाता है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब पर बड़े बड़े स्टार इनको खोज रहे हैं। बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार है, भोजपुरी स्टार है, इनको खोज रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं इनको खोज रही है कि ये बच्चा आखिरकार है कहाँ का। তো আমি আজকে সেই বিষয়ে কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, বিকালবেলা তারা দুনো ভাই বোন মাঠে খেলতেছিল, একটা পর্যায়ে তাদের মাথার উপরে একটা ড্রোন চলে আসে আর এই ড্রোনটি দেখে বাচ্চাটি অনেক ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে এভাবে দৌড়াইতে থাকে। তো দেখতেই পেলেন বাচ্চাটা কি পরিমাণে দৌড়াইতেছে। তারপরে এই ভিডিওটা রাতারাতি পুরো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। তারপরে সেখানে অনেক ইউটিউবার, অনেক ব্লগার যায় গিয়ে বাচ্চার মাকে জিজ্ঞেস করে, এ বাচ্চা আপকা है, आपका बेटा तो पूरा दुनिया में वायरल हो गया। তারপরে বাচ্চার মা বলে, হ্যাঁ ये बेटा मेरा है, मेरे को तो मालूम नहीं था, मेरा बेटा पूरा दुनिया में वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ था तो आपको पता चला था? नहीं, हमको पता नहीं चला था। हमको तो बाद में मोबाइल पे देखे हैं तब पता चला। बाप रे बाप, मोबाइल में देखे तब पता चला ये तो हमरे बेटा भागा। ऐसा पूरा कंफ्यूज थी आप? हाँ, मैंने सोचा कौन है, जब मैंने इसको शकल देखा तो हमका हमारा लड़का है। আমি সকালবেলা যখন অনলাইনে আসি তখন দেখি আমার ছেলে পুরো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। প্রিয় দর্শক, এরকম বক্তব্য দিচ্ছে ছেলেটার মা। और रातों रात वायरल हो गया। देखिए इनका घर है, ये पूरा घर देख लीजिए। आप उनकी मम्मी हैं? आप तो आपका बच्चा वायरल हो गया। जी आपको पता है हाँ जी, पता। वायरल हो गया? हाँ जी। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো আর দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে।